Berita Bebasa serta selamat lemai ngagai semua kita. Berita Aiban Saritu hari 4, 5, 11 bulan aku Sami Ipat. Sarawak merekod ke-6 itik kes baru COVID-19 Saritu di Pelilih Kuching. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Sugah Mbas Kemeka Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBN madah kengau penyampaunya ngujung ke kes positif di Sarawak manggai 942 itik kes. 6 itik kes baru tu inyak sama siti dari kluster Green Hill hasil berperesah pengerai buat hospital luar ngau hasil meresa orang ke bisi tanda kena rampit lalu 3 itik kes dari kluster Wisma Seberkas. 6 kluster di Sarawak mengkang aktif inyak kluster Green Hill, kluster Wisma Seberkas, kluster Bahar Nam, kluster Haji Baki, kluster Seladah ngau kluster Putra. Sari tu mega bisi 12 itik kes positif udah kerai serta dikebenar ke pansur dari hospital. 21 itik kes orang akidip pansi PUI, lalu 3 itik kes PUI agak ngantik mutus Sari Makmal. Pelilih Kuching mengkang bak zon merah lalu Miri, Bintulu ngau Limbang bak zon kuning serta Kebukai berstatus gadung. JPBN muka madah ke sebarang pengawak bergelumuk berpala mayu bakal pengawak ramah ngau rasmi semina oleh dikulu 200 ikut orang nitih ke gaya pemesai palan ngau oleh nyaga takah. Orang ke ngatur pengawaknya muka patutnya dia ke hand sanitizer serta ngelalau orang ke datai nyaga takah diri ngau berkendak ke senggap hidung ngau mulut. Semua kafe ngau restoran dipilih Kuching mega seminat dikemendar ke 50% penyampau radatai nitiah ke gaya palannya lalu semua aturnya dipejalai ke berengkah pegila. Komiti Penyangga Penusah Bagi Menua JPBB Mbiri terus cakap berjalai ke pengawak penerit adat ngau matau gaya orang nitih ke prosedur operasi standard SOP ngau treat agi dikenakan penglekai COVID-19 bagi menuanya. Menteri Pengangkut Sarawak Kemeka Chairman JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin buat semekah menerang madah ke sidak endang berbenar serta cakap mutar ke penglekai COVID-19. Pengawak penerit adat ngau matau gaya orang nitih ke SOP-nya diatur sehari itu buat tamu menghibah Miri Central Market ngau Miri Open Air Market. Operasi terberjalan ke orang pukul 8 paginya dipasuk orang dari Opis Residen Bagi Menua Miri, Polis, APM ngau unit penerit adat Majlis Bandaraya Miri ngau tuju dikena nentu ke semua SOP dititih serta dikena buat semua palan Malaysia Mayu. Hasil pengawak mataunya sekedar palan dah diangkat serta diubah manah kaki. Datuk Lee madah korang berdajak ngau randakang TBC Lisin mega diberi penerang pasal besai guna nitih ke SOP laban gempung hari semua orang 6 guna benar dikenakan pengekai COVID-19. Projek kena nyaga terbiantasi Aritik Majak Dusur ke bungkus 25 juta ringgit bak Kampung Batu 1 Kuala Beram Miri dekat berkah diperjalai kena 16 hari bulan tu. Ngau tuju ke pengelantang ngau penglikun draban orang berikan bak kanan dornya. Menteri Pengangkut Datuk Lee Kim Shin madah ke projeknya tidak diperjalai ke dalam tempoh 24 bulan diadang tembuk bak tahun 2022 elak. Datuk Lee Kim Shin marah ke projek tu dah dipinta ke nyari tahun 2016 berindia hari nerima sebana hari raban orang berikan pasal penanggul kedetapi bakal palan aling engkah ke Peraut Sida. Ia kemeka adun senadin madah ketiga batang pengawak berprojek tu ianya ngagak tebing pemecah pangkak gelombang pengawak groin ngau ngagak tanjak batu bata ti oleh halai lebih 100 buah peraut sangkai. Datuk Lee Kim Shin maksud ke Jakut tu dah tik ngemata ke pengawak nyerah ke palan projeknya hari upis parit ngau tali ai ngagai bala kontraktor kedipadu di Miri. Ke Kaunsil Negeri Dun Sarawak Datuk Amar Haji Muhammad Asfia Wan Asar dipadu baru nyadi Speaker Dun Sarawak. Pengawak ngangkat sumpah mangkuk pengawak bagi penggal ke-8-nya diatur serta dikemata Ketuai Pemegai Menua Sarawak Tun P. Hensri Abdul Taib Mahmud ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Pengawak tu dipun kengau pengawak Datuk Amar Haji Muhammad Asfia diterima surat mangkuk pengawak lalu tangkan ke bersumpah mangkuk pengawak nyadi Speaker Dun Sarawak. Datuk Amar Haji Muhammad Asfia dipadu nyadi Speaker Dun kenyari tahun 2000 serta udah 20 tahun mangkuk pengawaknya. Sama bersiratai bab pengrami itu inyak bini tuai Pemegai Menua Sarawak Tuh Puan Datuk Patinggi Hajah Rakat Kurdi Taib, Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ngau binia Datuk Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Bujang.
Gaya penghidup ke baru ngauditih ke prosedur operasi standard SOP ndang perkara ti dikemerat ke Raban Orang ti ngerja pengawak ke Pampang Induk Gabungan Parti Sarawak GPS bab pengawak nyedia ke diri napik pengawak pilih pesai PRU Kaunsil Negeri Dun Sarawak ke-12 di dekat datai. Tuai Pampang Orang Induk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ketuk berguna bendar berindik hari benua ti akib tapik ngau penglekai COVID-19 kelimpah hari dikenal nyeliah ke kes COVID-19 majak nambah udah pengawak berpilih elok. Di mana ia maka ngelalau Raban Orang tinggal kerja pengawak ke Pampang Induk GPS ngambil seruan nitih ke prosedur operasi standard SOP kudah ditetap ke Kaunsil Pengelikun Menua Malaysia ngau Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak lalu SOP kena pengawak pilih elok dekat ditetap ke OPS pengawak berpilih. Saya beritahu pada wanita-wanita kita sangat penting kita mematuhi SOP dan kita berharap bahawa SOP yang disediakan oleh pihak SPR nanti adalah SOP yang saya panggil sebagai enhanced SOP. Belajar daripada apa yang berlaku di Sabah supaya apa yang berlaku di Sabah tidak berlaku masa pilihan raya di Sarawak. Ia maksud kerja kutuk bak randau khas berkulai ngau awam pengarang berita di Kuching. Yang madah kerapan tu mekak dekat numpu ngagai pengawak nyedia ke diri mantuk ngesia mayuh bak ringudi dikenal tentu ke SOP meruan dititih mayanya ilak. Mengenang perkara ke sama Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Seri Fatimah Abdullah garap ke Pengari Induk Gabungan Parti Sarawak GPS dekat ditambah kaki bak pengawak berpilih PRU Dun Sarawak ke-12 di dekat datai. Tajak pihak yang madah keraban induk GPS berbahasa ke sebarang pemutus hari bala tuai GPS, 8 pemutus rintai nama pengarinya dan prerogatif hari Chairman GPS Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng. Jam ke Datuk peringkat Dun GPS di hari ke-4 ikut pengari rakyat induk ianya Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Adun Semariang, Datuk Sharifah Hazidah Said Aman Ghazali, Adun Bekenu, Datuk Rozi Yunus, Adun Dingga, Simoy Peri, ngau Adun Tanjung Datuk Amar Jamilah Anu. Lalu peringkat Parlimen GPS mekak di hari ke-4 ikut pengari rakyat induk ianya Kaban Parlimen Batang Sadung Datuk Seri Nancy Syukri, Kaban Parlimen Batang Lupar Seri Rohani Abdul Karim, Kaban Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang, ngau Kaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Hanifah Hajar Taib Al-Sri. Atur custom ngau pengawak anjung barang ti meraka antara benua yang sekedap perkara ti dirandau bau antara Raban Konsultan Custom berkulai ngau sidak swasta. Kepala Custom Stesen Limbang Ruby Impin madah kaumnya berguna benar ngambil orang ke bisik kaul baka pemborong orang tip jalai ke lori ngau ejen custom oleh bergempung ngikak cara dikena mutar ke perkaranya. Ruby madah kegempung kerjasama berkulai dengan OPS Menteri Dagang Dalam Nuah ngau perkara pembeli barang mekak dikarap oleh berunding ke perkaranya ngau sili agi. Yang madah kesidak ke berkawul mekak patut merambu cara kebaru ngambil barang oleh dibaik tamak kelimbang ngau nadai sekat kelebih haki ngenak pintu penamak menua Brunei. Yang maksud kerja kutuk dah tinguluk sebengkah program bak Dewan Pengaraya Limbang berkulai dengan OPS Pengerai Pagi Menua Limbang ngau pengari residen Limbang. Barang ke dibaik tamak kelimbang patut mansa 4 pintu penamak Immigration Brunei, ianya Pos Immigration Sungai Tujuh, ngau Kuala Lurah, Enti Ari Miri serta Pos Immigration Ujung Jalan, ngau Labu, Enti Ari Sabah. Sebenarnya kita dapat banyak input lah tadi berkenaan dengan prosedur-prosedur yang dikenaki oleh SDMC tu, bagaimana swab test tu bila masa dia diguna pakai dan dari segi validity tu tadi supaya kita boleh merancang. So supaya isu keluar masuk barang ni kita dapat percepatkan lah dan kita pemudahkan lagi lah. Bermula daripada 1 Oktober sehingga sekarang memang tiada masalah dari segi pembawaan barang dari Kuching masuk ke Brunei terus ke Limbang lah. Disebabkan semuanya diatur oleh macam reliable punya transporter. Perkhidmatan transportation dari Miri ke Limbang tidak bermasalah lah, lancar. Asalkan kami ikut prosedur mereka yang ditetapkan. Ejen, kalau ejen punya declaration so far tidak masalah, so far should be okay lah, kerana declaration so far tidak masalah apa-apa. Hanya saja itu set tax lah yang mungkin take a bit itu masa untuk transporter yang susah sikit.
Lebih 20 hitik rengka tubuh macam bangsa Jelu Sigak ke dijaga mujur dirampas sebab sebengkah operasi tidak berjalai ke Opis Kampung Sarawak SFC Kandamiri kemarin. Tuai Pemesai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Atun madah operasinya diperjalai ke bak sebengkah kedai makai. Zulkifli madah ke barang ke dirampas ianya pala ikan geraji, kulit-kulit, keruntuk primata, ngau kaniba serta bangsa tekurak ke dijaga tik dilalai ke bak sitik bilik ke berkunci. Sikut lelaki ke berumur 45 tahun megak ditangkap ngambil ke dipansiak nitih ke Undang-Undang Nyaka Jelu Sigak tahun 1988. Penerang hari lelaki tu megak dirikut udah tik ditemu nyimpan rengka tubuh Jelu Sigak ngau nadai dokumen tik sah. Berbaknya Zulkifli minta Mensia Mayu terus bergempung meri penerang dikena munas ke pengawal orang tik berjual ke Jelu Sigak ke dijaga perintah. Niang Konstabel Nicholas Dadup anak unggat tik badi nyawa bak penusah Jalalun kena hari Minggu tadi di Johor lebuh tinggakai sebuah kereta tidak pelabak ke dibai orang jahit kan kerja penyala udah dikubur ke bak pendam Nirvana Memorial Park Sibu pagi tadi. Pengawatnya ke diatur ngena adat meri tanda bahasa cara polis diguluk sidak niang sebilik bala pemesai polis ngau Kaban Belayan Niang. Ngari ke Komisioner Polis Sarawak Kepala Polis Perlis Sibu, Assistant Komisioner Stanley Jonathan Ringgit meri penyunati ngakai sidak niang Nicholas Sebilik. Pemidang niang tu cukup menyinuk hati raban polis ngau sidak sebilik, laban dia padi nyawa lebuh berjalai ke pengawal nyaga pengelikun ngau pengelantam menua. Niang tu ndang bujang berani menua, tajak baru gawak nyadi polis bak Balai Polis Bandar Dato' On, Johor Bahru Selatan. Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit maka dah nyerah ke Mendira Sang Saka Biru agai apa niang tu ke tanda bahasa Ari PTRM. Berita tadi ujung ke berita aiban kita ke sehari itu. Terus nitih ke SOP ngaunya ke atakah diri ari orang bukai dikena nagang penglekai COVID-19. Ngau tu aku samipat madah ke diri mupuk dulu.